Cornelio. Wala pa. Ito pa yung apat. Didilim na yung tatlo. Hindi pa napasok sa loop. Ayan o. Yun! Tumating na yung kay Boss Cornelio. Woo! Ayos. Jackpot. Magdidilim na kasi mga kalapatids. Galing siya dun o. Andun pala. Ayos. Dito na yung kay Boss Cornelio. Akala ko nandun pa. Kala ko dun pa abutin ng gabi. Ayun o. Yun. Bumalik na. Kay Boss Cornelio. Yan o. Mamadali na pumasok sa loop. Sige na. Pasok na. Pasok. Kala ko nandun pa. Dito siya lumabas oh. Pasok na. Pasok. 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 Ayos na mga kalapatids. Kompleto na sila. Kompleto na yung apat na lumabas. Yung dalawa na sa loob eh. Ayos na. Pasok na. Pasok na. Gabi na. Yan na mga kalapatids. Bumaba na yung red fox. Pasok na yung mga yan. Yan. Gabi na eh. Gabi na. Pasok na. Pasok na kayo. Pasok na. Pasok na mga kalapatids. Yun, pumasok na yung red fox. Sa loob na mga kalapatids. Pasok na rin yung kay Boss Cornelio. Na, pasok na. Nag-aaway-aaway pa dun. Naku. Nag-uunahan pa sa ano. Nag-aaway-aaway pa dun. Nag-uunahan. Pasok na. Pasok. 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 Pasok na. Madilim na. Pasok na. Pasok na. Nag-aaway pa na dun. Gagawan pa ng ano, beeperts. Yun, pasok na rin yung kay Boss Mark Villanueva. Naku, may palkon. Palkon yun ah. Laki. Buti hindi nangahabol ng ano. Ayun na, lumipad na dun oh. Dadapo dito eh oh, sa taas dyan. Lumipad dun, kulay brown. Pasok na. Ako lumabas pa. Pasok na. Palkon yun ah. Ayun na, pasok na yung blue bar. Nagbagsak ng ano yung blue bar ah. Puntot. Pasok na. Ayun, pumasok na isa. Pasok, pasok, pasok. Pasok na, pasok na, pasok na. Gabi na. Pasok, pasok, pasok. Dilim na. Kayo, mapupusa kayo dyan. Pasok, pasok, pasok. Yan na, mamunta sa peeperts niya. Okay, yung blue bar, papasok na rin. Yung blue bar, parang walang peeperts ah. Hindi nagpi-peeperts. Kamot pa. Tagal pumasok. Pasok, pasok, pasok. Tagal pumasok. Pasok na. Na, gagabi na. Wala nang ibon dyan. Sige, yung iba doon na matutulog sa bubong. Ayun o. Sa bubong na matutulog ang mga tipler. Pasok, pasok, pasok. Na, baka mapusa kayo. Sige. Pasok na. Yan na, papasok na yung kay Boss Cornelio. Yan. Sige na, baba na. Pasok na, pasok na. Pasok na. Kailangan ka ng beeperts dyan sa loob. Huwag kang matutulog sa labas. Ba? Lalabas pa.
Pasok, pasok. Napapasok na. Pasok na, pasok, pasok. Pasok na. Pasok na, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok na, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Naku. Tatalon pa to. Pasok, 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 pasok. Pasok na, pasok na. Pasok na, pasok. Pasok na, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok na, pasok na. Naku, lumipad pa yung blue bar. Pasok na, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok. Ikaw na lang blue bar. Lumabas ka pa, nasa loob ka na. Pasok na, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok na, pasok. Pasok na, pasok na, pasok na. Pasok na, pasok. Pasok na. Pasok na, pasok. Pasok na, pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok na, pasok na. Pasok na. Pasok, pasok, pasok. Yan, pasok na. Okay. Kompleto na sila mga kalapatids. Ayan na, mga ibon natin. Ito yung kay Boss Cornelio. Balik na galing dun sa mataas na building. Kay Boss Mark Villanueva. Boss Mark Nukap. Boss Mark Villanueva. Janardin. Boss Mark Villanueva. Boss Mark Nukap. Ayan. Balik na siya. Ito, Janardin din to mga kalapatids. Ang nanay. Ayan, red box. Mga kalapatids, ayos na. Pabalik na ang ating mga barata. Ito, ba't di nagbibiperts to? Di nagbibiperts. Pakinis na to, kaso kulang ng ano, ng buntot. Nagbagsak, dalawa. Okay, let's go mga kalapatids. Alas 6 na po. Mag-alas 6 na po ng hapon. Hindi pa, 5:14 pa lang. Madilim lang talaga mga kalapatids. Kasi magtataglamig na. Okay. Bukas na ulit. Let's go. God bless and peace out. Yeah.